Ayan. Hiwain natin yung ulam natin. Ayan. Ano to? Init. Ulam tayong papaitan. Hiwa-hiwa tayo. Ayan. Ay, hiwa-hiwa lang yung sili. Tapos may content lang naman. Diba? Ayan. Diba? Hiwa-hiwain mo lang konting ganyan. So, may content na tayo. Diba? Papaitan sa bao. Ito yung nakakarayuma. Hindi balatong. Diba? Yan, hiwa-hiwa lang si Katigas. Mainit. Yan. Sisi ng hiwa lang yan. Tayo magkakain, di ba? Papaitan. Baka. Right. Yan, kahit malalaki na yan. Yan lang yan. Diba? Yan natin naman ganyan. Right. Papaitan. Baka. Alright. Sarap. Oh. Sabaw. Masarap yung sabaw. Yan. Yan lang yan, oh. Hiwa-hiwain natin. May taba. Sarap may taba. Papaitan baka. Sarap, diba? Sabaw pa lang ulam nito eh. Yan. Hiwa-hiwa lang tayo. May content na tayo, diba? Alright. Oh, diba? Alright. Sarap ito. Papaitan baka. Yung may taba-taba pa. Ayan. Ayan, oh. Papaitan. Sarap.